ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои канали Auto TG. Ҳама каса хубен? Тинҷен? Саломатиё хубай? Настроениятон беҳтаринай? Худованд доимо соз бошен. ирӯз 13 майи соли 2024. ирӯза навор фақат советскиёра пешниҳодтон мекунем. Тамошо кунем бачако. Агар ки заминҳо, хонаҳо, мошинҳо, квартираҳо шумода боша, агар ва хоҳем дар канали ма рекламада гузорен, дар имо WhatsApp суратоша ҳамроҳи маълумотош шурӯъ карда роҳӣ кунем, рекламаш мекунем. ирӯза навор дорем ваз 2106, ваз 2108, ваз 21099, ваз 2112, ваз 2114, ваз 2115 ва дигар намуд мошинҳое ки фақат советскиян барои шумо. хоҳишай ҳаматон ба хотири меҳнатҳо ҳамин як лайки бепула биҷиғен, дар канал подписатсия кунен. анак эълонамо сар мекунем, шумо навора то охир тамошо кунем бачако. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. ваз 2114 қабул кардем ки бачако азиз, солиш 2005, краскаи сафед. айни ҳол дар шаҳри Душанбе мошин қарор дорад. нахаду савдо мешавад бо нархи 16500 сомонӣ. боз муомила доранд. камбудии мошин ҳамияе ки дӯстон, яъне ки ҳуҷҷатош бучидагай без документ. касоне ки мехара рақамҳои 0013 да занг бизанен, аз номи канали мо Auto TG чахчах кунен. толка бензин холӣ, мотор 1.5, коробкаш механика, краска сафед, дар ҳолати хуби техникӣ, нахаду хулас қарор дорад. яъне ки фурӯхта мешавад фавран. фақат нашоти нархаш занг зада чахчах кунен, маслиҳат кунен, маъқул боша бигиренаш. мегзарем ба дуюм советский фурӯшӣ. ваз 2115 ҳастае ки ёфта мешавад баҳри шумо дӯстон. 2004 сол. айни ҳол дар шаҳри Душанбе нахаду гаштастаем. нархша мегӯяд 10500 сомон бигенша. бо муомила мекунем, исӯси камтар арзонаш мекунем, соҳибашта меспорем, мегира мераваш. гази бензин, краска тоза, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 10500 сом. гази бензин гуфтанд. мотор 1.6, коробкаш механика, савдо дар назди мошин дар Душанбе. ҳамин қаки бачако ишам документ надоштааст. 4 баллон средний, краска миёна ҳолаташ. масъалаи малярни корша нагуфтанд, алиши вариантора нагуфтанд. худотон пешниҳод кунен. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. ваз 2108 ҳастае ки камтар расходаш кардаган дидестен. солиш 1998 сол. дар Панҷакенти Бостонӣ қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 12000 сомонӣ. сӯзишвориш бензин, газ, мотор 1.6, коробкаш механика. мошине ки фавран бояд савдо шава. ба ҳам хотир камтар нархша арзон кардан ки ба зудӣ бояд бифурӯшемша. сум дар корай. 2108 харо ҳамҷа бошин. агар мақсад метавонед рақамҳои 922 да занг бизанен, маслиҳат кунен, бигиренша. то ҷое ки ма маълумотро гирифтам, состояние мошин созай, нахаду гаштастай, 12000 суми як пачка ролтон бачако. занг зада маслиҳат кунен. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. ваз 2112 ҳастае ки ранги приёра нигоҳ кунем бачаҳо, чӣ хел мақсад мордаи зури бадайда. 2003 сол. айни ҳол дар Душанбе қарор дорад. 20000 сомониш меган, бо муомила мешавад. 6 моҳа документ, 6 моҳа танировка, краскаш тоза, салон тоза. савдо мешавад бо нархи 20000. бензини холӣ, мотор 1.7, коробкаш механика. хулас номеро транзит, краска тоза, ҳуҷҷат ва танировка 6 моҳа. савдо мешавад бо нархи 20. мошин дар шаҳри Душанбе, савдо дар назди мошин дӯстон. зангават ка чахчах кунен, маъқул боша бигирен. ва баъдан касоне ки лайкора намонден,
حتما و حتما به خاطر پیشرفت کانال یا لایک بزنید. اگر بتونید پادپیس کنین مشنوی نو اجرا کنین. میگذاریم با پنجم سویتسکی فروشی 21099 است که از روی درخواست پادپیسچیکا نوارش کردیم که سالش 96 سال حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. فروخته میشه با نرخ 7000 سامانی میگن شکو به زبان ازبکی 7000 سامانی در شهر خوجند بستانی قرار دارد. فروخته میشه با نرخ 7000 سوزشوریش بنزین گاز موتور 1.6 کاروبکش مکانیکا کمتر کاری مالیاری دارد. دوستان دیدین خطان 7000 کم در از خود میکنین 10000 میشوه های کدام میگرده اینشا بهوده زنگ نزنین روسته که ماشین کمتر ارزانه کمتر کار باز دارد. دوستان کسانی که خریدار انیق هستین و یعنی که میخواین که خریده کمتر از خودش کنین امی رقمای 937 زنگ زده مستک کن بچه کو. میگذاریم با ششم 06 فروشی 2106 است که وزنش میگم و فکرم 1989 سال دوستان عزیز. این حال در شهر خوجند قرار دارد 12000 سوم با سودا هم میشوه. بنزین پلوس گاز کراسکاش دیدین کدام حالت دای کمتر کلی مالیارنی ماشین دارد. خلاص موتورش هم 06 ماشین خودش هم 06 کاروبکش مکانیکا سودا در نزد ماشین در شهر خوجند. بچه‌های خوجندی همینجا هستید می لایک را زنید اکو جونو دلشی نوروی ما را انشالله هر روزه یک روز پس تماشا کردن گیرین. خداخواه دمی کانالی اوتو تیجی فقط ما در اینجا ماشین رکلام میکنیم. ماشین خرای کانکریت میباشین اگر در کانال ما پادپیس کنین نوروی ما را فقط جدا قدم بگیریم. بچه‌ها عزیز قسمت اصلی کار را میگذاریم. نمره برای رکلام کردن و قبولی درخواست شما. خانه زمین ماشین کوارتیر ما رکلام میکنیم چیزی باشه فروش را میگذاریم. البته که در کانال سودا تیوی اوتو تیوی اوتو تیجی تیک توک اینستاگرام در رکلام میکنیم. لایکاتون را بزنین و در کامنتر نویسین نواری بعدینه از کدام مارکای ماشین پونی زبر نوار کنیم. این روزا را فقط سویس که پگه اگر چیزی باشه ما میمونیم. خیر بچه‌ها خودتون فکر کنین.